بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ میں آغا ہسپتال میں اپنے ایک پروفیسر دوست کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا۔ میں پوچھتے ہوئے اپنے دوست کے بیڈ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے کندھوں پر ریشہ اور بے شمار کیڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے گھن بھی آ رہی تھی اور میں توبہ استغفار بھی کر رہا تھا۔ دو لیڈی ڈاکٹرز اس عورت کے پاس کھڑی صفائی وغیرہ کر رہی تھیں جبکہ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس کے پاس جا بیٹھا اور اس کی اس حالت کے بارے میں پوچھا تو اس کی داستان اور اس کے گناہوں کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس عورت نے اپنی زندگی کی روداد مجھے کچھ یوں سنائی کہ میرا نام ریحانہ ہے، میں آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتارنے جا رہی ہوں، وہ بوجھ جو میری زندگی میں موجود ہر دکھ اور پریشانی سے زیادہ بھاری ہے۔ اس وقت میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب انسان خود عزت کے ساتھ اپنی آخری آرامگاہ کے لیے دعا کرتا ہے، مگر مجھے تو جینے اور مرنے دونوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر میرا ایک مسلمان گھرانے سے تعلق نہ ہوتا تو میں وصیت کر دیتی کہ مجھے مرنے کے بعد بے شک جلا دیا جائے مگر قبر میں دفنایا نہ جائے، کیونکہ میں نے ایک ایسا ظلم کیا ہے جس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ میں نے سرحد کے نہایت امیر گھرانے میں جنم لیا، شکل و صورت میں بے مثال اور انمول تھی۔ میری شادی بھی ایسے خاندان میں ہوئی جو دولت اور عزت میں ہم سے زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹے عطا کیے۔ سسرال میں میری بہت عزت تھی۔ میری ساس مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں میں رضا سب سے پیارا تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے شوہر نے کاروبار کے سلسلے میں اسے جرمنی بلا لیا۔ میں رضا کی جدائی سے بہت دکھی تھی مگر یہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس مرتبہ جب سردیوں میں رضا جرمنی سے آیا تو بہت خوش اور نکھرا نکھرا نظر آیا، مگر کبھی کبھی بے چین اور بولتے بولتے خاموش ہو جاتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس مرتبہ باپ کے اصرار کے باوجود جرمنی واپس جانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس دن آنگن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ میری خاص خادمہ زرجانہ آئی اور رازدارانہ انداز میں بولی، بیگم صاحبہ، رضا صاحب کا شانوں سے چکر چل رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا اونڈیل دیا ہو۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کے منہ پر تماچا مار دیا، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی؟ مزید بکواس کی تو زبان کاٹ دوں گی۔ میں اسے گالیاں بک رہی تھی اور وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ تم سامنے سے چلی کیوں نہیں جاتی میرے؟ ان الفاظ کے جواب میں اس نے آہستہ سے کہا، مالکن یہ سچ ہے۔ اس کی بات پر مجھے دوبارہ جلال آ گیا۔ دل میں آیا کہ اس کے ٹکڑے کر دوں، مگر میں نے اسے جھڑک دیا، وہاں سے روانہ کر دیا۔ شانو کا باپ ہمارے گھر ملازم تھا اور شانو کی ماں بھی ہمارے گھر صفائی کرنے آتی تھی۔ شانو ماں باپ کی اکلوتی تھی اور بہت خوبصورت گندمی رنگت، لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور گال پر سیاہ مائل گوشت کا ابھار جسے تل نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہ تل سے بڑا تھا، لیکن شانو کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ شانو کی واحد بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایک غریب ملازم کی بیٹی تھی اور وہ دوسری خرابی میرے بیٹے رضا کے ذہن میں تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی عقل پر حیرت تھی جو ایک نوکرانی کی شادی شدہ بیٹی کا دیوانہ ہو گیا۔ شانو کے ماں باپ نے اس کی آگ لگانے والی خوبصورتی کے ڈر سے اپنے ہی خاندان میں کسی بیمار بوڑھے سے اس کی شادی کر دی تھی۔ مجھے یاد ہے جب وہ شادی کے بعد آئی تھی تو میں نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کے لیے تمہیں بیمار بوڑھا ہی ملا تھا۔ جواب میں ماں کی بجائے شانو نے کہا، مالکن وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اب زرجانہ کیا بےہودہ بات کر رہی تھی۔ اس واقعے کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک دوپہر میرا بیٹا شانو کا ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اماں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، میں نے شانو سے ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اس کے شوہر سے بات کر لی ہے، بچہ ہونے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، پھر یہ عدت کے دن یہیں گزارے گی اور پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ آپ اسے اپنے ساتھ رکھ لیں، کسی اور کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ میں شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا۔ اس کے لہجے کا استحکام مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں نے شانو کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس گفتگو کے دوران اس نے ایک مرتبہ بھی آنکھیں اوپر نہیں اٹھائی تھیں۔ رضا پیار سے بولا، ماں کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کریں گی؟ رضا نے بڑی محبت اور امید بھرے لہجے میں سوال کیا۔ اسے میری کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، تمہارے لیے جان دے سکتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ رضا میری بات سن کر گویا کھل اٹھا تھا۔ اس نے جھک کر میرے ہاتھ چومے اور شانو سے مخاطب ہوا، اب تم ہر وقت اماں کے ساتھ رہنا، یہ تمہارا ایسے خیال رکھیں گی جیسے میرا خیال رکھتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نفرت کے ساتھ شانو کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا، بدذات، تجھے تھوڑی سی شرم بھی نہیں آئی؟ بے غیرت، تم کیسی عورت ہو؟ وہ تکلیف کے سبب کرانے لگی اور روتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، یہ سب آپ کے بیٹے کا قصور ہے، میں نے تو کبھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں۔
आप लोग बड़े रसूख वाले हैं, आप लोग जो चाहो कर सकते हो। रज़ा साहब मेरे शौहर से ज़बरदस्ती तलाक दिलवा रहे हैं। मैंने उन्हें बताया भी था कि मैं उम्मीद से हूँ, मगर इन पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। मैं भला क्या कर सकती थी? शानो की बातों से साफ आया था कि उसे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है। इस बात पर मुझे अपने बेटे की तौहीन का एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये फ़रेब कर रही है। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, चल बदज़ात, मैं तुझे फिर देखूंगी। मैंने उसे बराबर वाले कमरे में जाने को कहा। फिर मैं रज़ा के पास गई और रज़ा, बेटा तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। इस वक्त मैं तुम्हें इस 2 टके की नौकरानी के सामने कुछ ना कह सकी, मगर अब इतना तो सोचो, अगर तुम्हारे बाप और भाइयों को मालूम हो गया तो वो क्या सोचेंगे? रज़ा कहने लगा, अम्मी जान, बड़े भाइयों से मैंने बात कर ली है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, सब मेरी खुशी में खुश हैं। सिर्फ बाबा को मालूम नहीं है, उन्हें भी मैं जर्मनी जाकर सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है बाबा को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बदजात माँ बनने वाली है। रज़ा बोला, अम्मा मुझे सब पता है, मैं बच्चा पैदा करने के बाद ही उसके साथ निकाह करूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। माँ, इससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, प्लीज़ आप भी मान जाएं। मैंने कहा, तुमने भाइयों के सहारे पर इतना बड़ा कदम उठाया है और वो बदनसीब शानो तो अपने शौहर के लिए आंसू बहा रही है। अम्मा वो ठीक हो जाएगी, इस बेचारी ने तो अभी देखा ही क्या है। मैं इतनी खुशियां दूंगा कि वो सब कुछ भुला देगी। रज़ा मेरे हाथों को चूमते हुए कहने लगा, मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मैं इससे बेहद प्यार करता हूँ। इस उस वक्त मैं अपने बेटे से हार गई थी और शानों को अपने साथ रखने की हामी भर ली थी, और वैसे भी रज़ा के 5 भाई उसके साथ थे। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा रज़ा जर्मनी चला गया और शानो मेरे साथ रहने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे बाकी बेटे शानो का ऐसे ख्याल रखते थे जैसे वो वाकई उनकी भाभी हो। मेरी बहुएं भी उसका बहुत ख्याल रखती थी, मगर मैं हर वक्त जलती और कुड़ती रहती थी। शानो को तकलीफ देने और उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। एक रात मेरी बहू ने मेरे कमरे में आकर बताया कि शानो की तबीयत खराब है। मैंने नफरत से कहा कि जहर दे दो। वो बोली, अम्मा आप इस कदर उससे नफरत क्यों करती हैं? इस सारे मामले में उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, वो बेचारी इनमें फंस गई है। वैसे भी रज़ा हम सबको बहुत प्यारा है, इसलिए हम शानों का ख्याल रखते हैं। बेहतर यही होगा कि आप भी रज़ा की खातिर उसे अपनी बहू तस्लीम कर लें। ये कहकर मेरी बड़ी बहू चली गई और मैं सोचने लगी थी, मैं किसी भी सूरत इस लड़की को अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। मैं रोजाना शानों को अपने कमरे में बुलाती और खूब बातें सुनाती। वो रोती हुई चुप चुप करके सब सुन लेती थी। मैं इस घर से उसे निकाल भी नहीं सकती थी क्योंकि सबकी उस पर नजर थी। मुझे उससे इतनी नफरत हो गई थी कि मैं अब उसे जान से मार देना चाहती थी। उससे नफरत की एक वजह यह भी थी कि मैं अपने बेटे रज़ा के लिए अपनी बहन की बेटी नौरीन को अपनी बहू बनाना चाहती थी, और शानों के होते हुए रज़ा कभी भी नौरीन से शादी करने पर आमादा ना होता। अब ये शानों की बदकिस्मती थी कि जब उसे 8वां महीना लगा तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मुझे फौरी तौर पर आबाई गांव जाना पड़ा। बाकी सब लोग तो 40वें के बाद वापस आ गए, मगर मैं गांव में ही रह गई। शानो भी मेरे साथ थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो काफ़ी तकलीफ में थी। उस वक्त मैंने अपनी ख़ास खादमा की मदद से शानो को ऐसी दवाई पिला दी जिसके असर से वो 2 दिन तक सोती रही। अपने मंसूबे के मुताबिक मैंने उस दिन दोपहर को सारे गांव में ये खबर फैला दी कि शानो बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त न कर सकी और मर गई है। शानो के माँ बाप को बुलवाया, वो भी रोते हुए आ गए। जिन औरतों ने शानो को गुस्ल दिया उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि लड़की जिंदा है, मगर डर से खामोश रही। नमाज जनाजा पढ़ते वक्त किसी ने गांव के मौलवी के कानों में ये बात डाल दी कि लड़की जिंदा है। उन्होंने मुझसे पर्दे की ओट में आकर कहा, बेगम साहिबा, शायद ये औरत जिंदा है। मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाकर क्यों अल्लाह ताला के कहर को दावत दूं? जवाब में मैंने कहा था, इस औरत का चाल चलन खराब है, उसने मेरे बेटे को धोखे से अपना असीर बना लिया है। ये बीवी किसी और की है और बच्चा जो इसके पेट में है वो मेरे बेटे का है। मौलवी साहब आप बताएं, ऐसी बदकार औरत का यही अंजाम होना चाहिए या नहीं? मेरी बात पर मौलवी साहब तौबा तौबा करने लगे और मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ऐसी औरत को संसार करना चाहिए। अगर ये जिंदा रही तो मेरे खानदान की बेइज्जती होगी और मेरा बेटा ऐसा करने नहीं देगा, और फिर ये बेहयाई सारे गांव में फैल जाएगी। मौलवी साहब मेरी बातों और आंखों के जाल में फंस गए थे। मैंने उन्हें भी 1 लाख रुपया दिया और इस तरह शानों को जिंदा दफन कर दिया गया। जब रजा को अपने भाइयों के जरिए शानों की मौत का इल्म हुआ तो वो फौरन जर्मनी से वापस आ गया। आने के बाद वो अक्सर पागलों की तरह रोता था। मेरी बड़ी बहू मुझे शक की निगाह से घूरती रहती थी। कुछ दिन बाद रजा वापस जर्मनी चला गया और फिर वापस नहीं आया। तब मुझे पता चला कि मेरी खादमा के जरिए ना सिर्फ रजा को ये सब हकीकत मालूम हो गई है, बल्कि मेरे घर के सभी अफराद को मेरे गुनाह का इल्म हो गया। क्योंकि कोई भी बुराई या जुल्म हो वो ज्यादा देर तक छुपता नहीं। मगर शानों के घर वालों को किसी ने कुछ नहीं बताया उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। उनकी बेटी तो कब्र में ही दम घुटने से मर गई होगी। आज मेरा जान से प्यारा बेटा रजा नफरत की बिना पर मुझसे मिलना तो दूर, मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। मेरे बेटे भी मुझसे नफरत करते हैं। शोहर के मरने के बाद बड़े बेटे के अलावा बाकी सब गैर ममालिक में जाकर आबाद हो गए। मेरा बड़ा बेटा और बहू मेरे साथ सुतेलों जैसा सलूक करते थे।
बहू मुझे किचन में जाने नहीं देती, नौकरों से कहती है इस पर नजर रखो, इसे जहर खिलाने का तजुर्बा है। रजा सबका लाडला था, अब मेरी इस हरकत की वजह से सब मुझसे नफरत करने लगे थे। मेरे बड़े बेटे की औलाद नहीं है और मेरी बड़ी बहू का कहना है कि ये इस बूढ़ी को अपने साथ रखने की सजा है, इसलिए मैं बे औलाद हूँ। मैं ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद थी, मगर किसी भी कमरे में सो नहीं सकती थी। खुले आसमान तले सोने से दम घुटने लगता था। नींद के इंजेक्शन लगाने के बावजूद मुझे नींद नहीं आती। इस बात को 15 साल बीत चुके हैं। पिछले 4 साल से मैं अस्पताल में दाखिल हूँ। मुझे जिल्द का कैंसर हो चुका है। मेरे जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं जो मेरे गोश्त को नोच-नोच कर खाते हैं। डॉक्टर जिस्म के इस हिस्से पर दवाई लगाते हैं तो वो वहाँ तो मर जाते हैं, मगर कुछ दिनों बाद दूसरी जगह पर निकल आते हैं। मैं मौत का इंतज़ार कर रही हूँ, मगर मौत भी नहीं आ रही। मुझे कोई भी मिलने नहीं आता। दिन रात तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, रो-रो कर अल्लाह से माफ़ी माँगती हूँ कि मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मगर ये गुनाह बहुत बड़ा है। वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने हक़ को माफ़ कर सकता हूँ, मगर अपने किसी बंदे के साथ किया हुआ ज़ुल्म माफ़ नहीं कर सकता, जब तक वो बंदा खुद माफ़ ना कर दे। फिर वो औरत बोली, मगर मैं माफ़ी माँगने के लिए शानों को कहाँ से लाऊँ? मैं हाथ जोड़ के आप सबको एक पैगाम देना चाहती हूँ। बाज़ आ जाओ, इस तरह के कोई मेरी तरह किसी पर ज़ुल्म कर रहा है तो खुदा और उसकी लाठी बेआवाज़ है। अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह होने से बचा लो।